اليوم جيت لكم كلاس A 220 AMG لاين بلس. هادي العموريه في لي فيرسيون مرسيدس و كلاس A. AMG لاين بلس ما تقدرش تجيب اكثر منها. هادي دو بلس فيها ان باك ايرو ديال A45 كومبلي، دونك واخا هي 220 فيها لو باك 45. دونك 220 2 litres 2 4 cylindres turbo 177 chevaux 350 Nm de coupe. Donc petit stage 1 خفيف غادي تولي déjà هي d'origine ناضيه، دونك un petit stage 1 غتولي ناضيه encore plus. Donc ما تنساوش déjà قبل ما ناخذ لا كاميرا petit cinématique ou le tour de la voiture, n'hésitez pas de vous abonner bien sûr Insta يبان هنا ولا هنا ولا شي بلاصه. Donc n'hésitez pas à vous abonner Insta ou la chaîne si la vidéo vous a plu. باقي فيديوهات جايين. دابا جو كومونسي من القدام، جو فو لا بريزونطي من القدام عاد ندوز اللور. دونك في القدام اون هاد لي فار بعدا فول ليد افيك هاد لو سورسي هذا كيجي كوم فو جور و كلينيوتون اوسي. عندنا لا كالندر اون نوار ديال 45 اوسي سيغلي ام جي. لو بارشوك تا هو ام جي فيه هاد لي زونطري دير افيك لي رادار ديال لو ستاسيونمون. عندنا لا لام اون با تري ديسكريت très discrète, de la voiture encore plus sportive, plus rabaissée, plus agressive aussi. Donc sur le côté, on a des jantes 18 pouces avec le logo, avec le logo AMG et les étriers rouges, siglés AMG aussi, disque de frein perforé, le logo turbo AMG et les coques rétro en carbone. Donc les petits détails quand même, A220 عاديين. La ligne de la voiture, comment elle est agressive, même si c'est une classe A220, donc elle banne vraiment comme une 45. Donc c'est ça le secret. Vitre teintée 100% avec le toit ouvrant, l'aileron à l'arrière, les phares encore une fois full LED, les prises d'air هنايا. Donc عندكم الا لاحظتوا هاد لا بريز دير هادي محلوله وهاد لا بريز دير لا هادي مسدوده بلوتو هادي محلوله. دونك كاينه حتى في لي اس 3 2021 CLA A35. Donc هذا c'est un petit détail قليل اللي كيردوا ليه البال. Donc encore une fois la jante avec le pneu, donc رويضها assez عراض باش تشد لا فواتور الطريق مزيان. À l'arrière les mêmes jantes, même disque, mêmes étriers aussi. Donc au niveau de l'arrière, donc pour la plaque Smith الدري صاحبي مول la voiture, très gentil. Donc هادي pour moi c'est la plus belle A45 اللي كدور حاليا في المغرب. Franchement نقيقيه بزاف. الدري صاحبي تا هو مغلي فيها comme pas possible. Donc à l'arrière on dirait vraiment une 45. هاد لو سبويلر هذا c'est un cap spoiler كيجي الفوق avec le toit ouvrant فاش كيبقى محلول ça donne واحد l'aspect واعر للطوموبيل. Donc هادي c'est une modèle, faut savoir que هادي c'est une 2016-2017. Donc j'ai déjà filmé une A45 avant في la chaîne. Donc هادي c'est la facelift ديال هادي اللي كنت صورت. Donc pour ce qui est du pare-choc تا هو 45. Donc le pack aéro parce qu'en fait كاين 45 عاديين و 45 كيفهم الباك ايرو. هذا فيها الباك ايرو ديال 45 كيردها زوينه بزاف واحد لا لين. وكيف ما قلت لكم سي لا ميور كونفيغوراسيون اي كازيمون لا ميور اللي كاينه في المغرب. سي با باسكو سي سيل دو مون بوت مي فريمون زوينه بزاف. لا لين ديالها كتسطي. هادي ستوك 177 chevaux je rappelle, ما فيها aucune modification ni au niveau du moteur ni au niveau ديال même l'intérieur ما دايرش لها بزاف لي modifications, mais par contre à l'extérieur داير لها le pack complet و franchement جامعها il a fait le bon choix. و تا هاد لو فول بلاك جامع لا فواتور واعره بزاف وردها اغريسيف. نعطيوها من القدام. دونك دابا لي زامي je vais vous montrer l'intérieur. غادي ندوز l'intérieur باش نوريه لكم قبل ما يطيح الظلام bien sûr. Voilà les amis, pour ce qui est de la clé هانتوما غنحلو la voiture et je vais vous montrer l'intérieur.
La voiture est clean. Voilà. L'intérieur, elle est à 220. Donc, je vais essayer de mettre le contact. Voilà. L'assise très confortable. On a les sorties d'air, enfin les petites aérations, le design qui ont été reprises même les nouvelles classes A. Je pense que le design est واحد شوية. Et là, on a le poste, enfin le petit écran. Les nouvelles, il y a eu une très grande modification. Je vais essayer de vous présenter la nouvelle classe A aussi. Voilà, donc le volant avec des extensions de palette en rouge. Le volant en cuir il se maintient super bien fluide. On a les compteurs à nous. Donc compteur 260 km/h, 4500-4600 tours minute zone rouge. Bien sûr, c'est une version diesel. Voilà, donc vraiment la voiture est très bzaf. Le levier de vitesse contrairement au 45 اللي كنت صورت لكم عندها le levier هنايا. Donc les versions AMG le levier تكون هنا ou les versions diesel تكون le levier de vitesse هنايا. Bien sûr, start and stop avec les commandes pour la radio. هنا pour les 4 signaux, le warning, etc. Et là le dynamic select pour les modes. Donc alors, on est passé en mode sport. Après en mode individuel, mode éco, puis le mode confort. Mode individuel, on a configurer le mode qui fait bricher. Boîte automatique sport, moteur sport, suspension confort, etc. Tu peux même mettre un l'ESP, 4 boutons à dédier l'ESP à roi. Et puis il y a pour gérer la climatisation, il y a des endroits de le rangement. Les sièges sport, c'est une sorte de baquet, mais super confort. C'est du cuir avec de l'alcantara sur piqûre rouge, un coudoir sur piqûre rouge aussi, même le siège sur piqûre rouge, panneau de porte pour le verrouillage centralisé, etc. Les poignées de porte en aluminium brossé, commande pour les vitres, pour rabattre les rétroviseurs, ça pour gérer les rétroviseurs aussi. Et voilà, donc du cuir encore une fois, des surpiqûres en rouge, de l'alcantara, les finitions de l'AMG Line Plus, le tapis de sol siglé AMG, seuil de porte Mercedes-Benz. Voilà, donc franchement hyper propre pour une voiture, pour une petite famille, c'est la voiture idéale. Tu as un 2 litres 2, 177 chevaux, automobile qui gère vraiment. Pour un 2 litres 2, le gabarit de l'automobile vraiment qui gère. Voilà. Donc c'est pas seulement une voiture faite pour la ville, mais aussi pour les longs trajets, etc. Voilà. Donc là, je vais essayer de passer à l'arrière. On a le commodo pour régler l'écran. Voilà. Donc là, je pense que je vais essayer de passer à l'arrière, vous montrer l'arrière. Bien sûr, le tour ouvrant panoramique. Et pour fermer, voilà, voilà. Et là, un tour ouvrant panoramique. Il y a même la possibilité de le mais bleu mais donc franchement on a de نحلوه. Voilà. Donc maintenant je vais passer à l'arrière, نوريكم les places à l'arrière parce كعرفوا بان الدري صاحبي طويل شويه دونك الكرسي ديالو راجع اللور. مي فرانشمون واخا راجع اللور هانتوما شوفوا شحال كاينه ديال البلاصه. انا 1m75 تقريبا et j'ai vraiment beaucoup de place. Le tapis de sol حتى من اللور siglé AMG, les lumières d'ambiance اللور. Voilà. La vue اللي عندنا من اللور. Donc les sièges اللي قلت لكم سبور هما من اللور كيف كيبانوا. On peut voir le volant à travers. Voilà. Alcantara تاعنا commande de vitre. Donc en fait نفس les matériaux اللي مستعملين لداخل مستعملين اللور. في دي فواتور كتلقى لي ماتيريو اللي مستعملين للقدام ماشي هما اللي مستعملين اللور. Mais là en fait c'est la même chose. C'est voilà, en fait c'est super bien travaillé. Que tu as la vue de l'or avec les extensions de palette. Vraiment l'or hyper confortable.
D'abord, je vais vous remontrer la voiture de l'extérieur. Même si on dit le petit tour. On va faire un petit tour assez dynamique. On va comme la voiture qui fait gérer. J'ai essayé d'allumer les warnings. Comme ça, tu vois les clignotants LED là. Voilà. Donc c'est du full LED version 2016. Le restylé. Donc Jasmine Beda directement la nouvelle phase. Bien sûr, vitre électrique. Super teinté. Je pense même que c'est du 100% à l'avant et à l'arrière. La voiture كيف كتبان كتسطي فريمون انا عجبتني. دونك الدراري حنا دابا لانتيريور معنا ايوب. حنا غادي بشويه لا سسبونسيون سوبر كونفور. حنا نيت دابا باقيين مود كونفور. غنلقاو شي طواله ادابتي باش نديرو شي 0 فرانشمون واخا كلاس ا واخا لي جونت 18 سوبر كونفورتابل ما كتحسش بزاف في الطريق. ها هو الفيلم اللي كاين من قبيله. الدراري دابا 0 110 120 130 بارك عليك بارك عليك. La voiture elle pousse pas mal, des litres de هي هذيك la poussée فيها كتباتيني شويه في الاول باسكو سي une traction كتدفع بالقدام مي فرانشمون كاين الجهد. Donc c'est une voiture très aseptisée ولكن فاش كتشوف الكونتر كيبان لك عند reprise deuxième troisième. حنا ديجا في 100 110 150. ها هما الدراري فين واقفين 170 بارك عليك. كتشد الطريق مزيان. تبارك الله. فريناج فيها تا هو ناضي. دونك فوالا. كلاس ا 220 شفتو كما يسكمبورت في الطريق كتجري تبارك الله فيها الجهد بزاف. 177 شوفو كطلع دابا راه كتدفع طومات. دونك فوالا الدراري لا فان د لا فيديو الا عجباتكم لايكيو بارطاجيو انستا ما تنساوش عاود يبان هنا ولا هنا. دونك فوالا اون سو ريتروف في نوت فيديو ان شاء الله.